Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakoli picica, madodo set di suarane imundri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situnget-tungen na tu angka telu bereselang. Yang pertama bereselang waji ijawa, waji ipebali. Yang kedua angka bereselang harangi ijawab. Yang ketelu angka bereselang deto melo yang kalinge balinna. Kegena yaro yang pertama bereselang harus ijawa, wajib ijawa. Yang naritu bereselang na pacarameh. Jadi wajib ijawa. Si bawa mak bereselang si bawa sila surah salata. Wajib ijawa. Sunnah memberikan salam tapi wajib menjawabnya. Yang kedua bereselang haram dijawab. Dia nawat dijawab mak kegena yaro ko mak bereselang imange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tu gagat tau metik mak kada waalaikumsalam. Yang ketiga bereselang demelo yang kelingi pe balinna. Kegena yaro bereselang koko kiki buru Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dia tu gato melo makada angkato mati makada waalaikumsalam. Ya ko angkato mati lari ki. Ya, telu bereselang ya jenisna bereselang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sininna toma-toma lebihku engke hadire jamaah tasbih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Si tonget-tongenna ye wani mata nak tanak kak macerama. Na sabak magai lawite ni kiringa ngak Pak Sarwa wani pertama alena guru tak ketua MUI kecamatan Kabupaten Supe. Alena ke Haji Ma'ruf Amin guru tak. Yang kedua Gurutta Abdullah Wahab LC MPD. Beliau merupakan dari Kabupaten Pinrang. Dan saya Pole Makbulo termasuk Kak Tomario sebab nenekku Tomario. Sinin na tomato melebiku engke hadere. Iya ro ajuk ngetak lo mas sapari lo mak berejama maka ega keutamaan rilalena. Kega keutamaan na to mak berejama to loy mas sapari keutamaan na to monroy mangkalinga pengajak agama. Iya ro to maringkalinga pengajak agama jamaah sekalian engke riwayatna. Makada nigi monro maringkalinga pengajak agama atau mak bicara agama lebih masoro lebih daripada mas sempaja sunnah si seburakanna. Yang kedua tu monro maringkalinga pengajak agama dan niat tu monro tudang mataja waktu sempajang keutamaanna nilo doang ngki malaikat. Nah sebab makadai nabi tak ia tu keto tudang rima sigi mataja waktu sempajang pada nidi Nah, waktu sempajang itaja waktu isa. Tudangi masih kiri maringkalinga pengajak agama nan niya nilo doang ki malaikat. Aga parilo doang na malaikat. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Iya rote tudangi maku koe. Angkai malaikat nilo doang ki puang. Adam pengi kasih dosa-dosa na atata. Ya tudange maringkalinga pengajak agama. Ya tudange mataja waktu sempajang. Nania Allahumma arhamhu. Pua poji wi kasih atata. Poji wi atata puang iro tudange. Mataja waktu sempajang. Nah iya kia termasuk ni jitu idi tau beruntun nalipong Allah Ta'ala apetiruang. Siaga moe gana tahu jamaah sekalian magala ya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan.
Tapi dia je nule Makkah ya je na lo masigi Sila dak gor pak bang Hayya 'alas salat. Pada loki masam pajang. Hayya 'alal falah. Pada loki malah kemenangan ni. Engka di mana melo ibage. Kemenangan melo ki pakala. Tapi tahu ku je lagi ya wana manarana bolana de je gagapat apa tiruanna. Tapi idi nalengi pun Allah Ta'ala alhamdulillah. Nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam sehingga nalengi apa tirua pun Allah Ta'ala tudang. Ya maring kalinga pengaja-pengaja agama. Salawat anrenge mapas salama. Lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanna podo engke tumatu mati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naliki safaatna okko yaumil akhir. Angke tumatu Nabi tak tanreiki makada iye umakku rajin lo mak berejama, rajin mas sempaja, rajin mas salawat, rajin lo mas safari dan sebagainya. Maka kita selalu ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib dan jamaah tasbih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sitongatongan na jitu tuwo ki relebo na linoy ye pak de gaga akata sangadinna aga. Sangadinna tumelo masumpah. To sangadinna tumelo makasiwiyang. Sangadinna tumelo pasikumpulu bokot tamawari na wadding ibawa mangolo lorifong Allah Ta'ala. Yaroje idi tuwo kibu, de tumelo tuwo pada kau-kauwe. Malopo bawa midik gaga isena. Yaro idi pak tuwo, de tumelo tuwo bawa mi. De tumelo tuwo sembarangan, de tumelo tuwo berpoya-poya. De tumelo tuwo masenang-senang. Tapi gunana na pancaji ki pong Allah Ta'ala. Tumelo mi sumpay pong Allah Ta'ala. Napau pong Allah Ta'ala makada. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Desi sa sisang upancaji wi. Sininna rupatawe sininna jinge. Sangadinna illa liya'budun. Untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi tuwa ki irilebo na linoy pak. Melo memang mi makasiwiyang. Melo memang mi isuro masempajang. Melo memang mi isuro makasiwiya pigawi amala-amala decingye. Ininiri sininna agagana cacepong Allah Ta'ala. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Wa yanhawna anil munkar. Tuwa kirilebo na tane ipigawi sininna anu nasurongi pong Allah Ta'ala. Ininiri sininna agagana cace pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tuwa kirilebo na tane kita nasuro ki pong Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masumpa lauri alena. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sininna atamatapa na pong Allah Ta'ala. Sininna tauri pancajiye. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah pada mengitau kilori pong Allah Ta'ala. Ya pong Allah Subhanahu wa Ta'ala na pancaji ki makwe. Ya meloki nasuro untuk beribadah. Dan ibadah itu ujungnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aga ji'eruyasa takwa. Bahasa Arabna waqayaqi wiqaya. Aga betuanna iyeru takwa pak kita membentengi diri kita. Memelihara diri kita. Menjaga diri kita. Ipak basogi. Iyeru takwa ibentengi aleh. Ipiarai aleh. Ijagai aleh. Berikwam mengiaja na ipiga uisinin na agagadena surangi pung Allah Ta'ala. Ijagai ale baje iyero idi de ipiga uisinin na agagadeen de gaga sunna na pole nabita na niya pole panritata.
Ibentengi ale oleh hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Ibentengi ale aja na ipigawi yaro anu dek gage contoh na ko agamata. Dek gaga contoh na pole pungala taala, dek gaga contoh na pole nabita, dek gaga contoh na pole ulamata, pandrita-pandritata. Narimakon na naro kita beribadah kepada Allah sebagai bentuk implementasi dari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang itu membentengi diri kita. Maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita persiapkan bekal kita untuk menghadap Allah. Wa tasawwadu, maka berbekallah kalian. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Pada akboko ki pak tuo ki relebo na tene melo ki mak bokong. Melo ki sapa boko tamawari. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik daripada bokong, yan naritu bokong, matappa kinan niya, ipatugang kang itappae, nan niya to mangitaw loripong Allahu Ta'ala. Yako to mangitaw na pa, yako mitaw ni, yako cinta ni loripong Allahu Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah tapigaw ni sinin na parente. Maga ko bineta pa. Maka de bineta bapak na. Lauki jolok mali kopi, capu kopi Yako tapuji bineta. Yako tacinta bineta maka na siap laksanakan. Namuji bo silotoki kebut timparu ka apa? Moji bo silotoki. Yako maka de bineta bapak na. Aja jolo je mapel aku sidapeku. Malasa kak matu. Pasti ku tapuji bineta pak malak dapat puji tak ku bineta. Pasti dia tapelo aku sidapina. Begitu pula cinta kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ku maka di pengala taala wala takrabus zina. Aja ma deketi zina. Aja minum minuman khamar dan sebagainya pasti tapigau iya perintah na pengala taala. Na sabab ipoji ni di pengala taala. Matugang kani tepae, matugang kani papuji lori pong Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbekallah kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah sebab matur ya sirimun rinna pong Allah Subhanahu wa taala pak. Ya romatu ko ipat depu ni tawe matur pada mahsyar. Denak kadapung Allah Subhanahu wa taala. Sinin na tau Mario sinin na warga poka. Ni katau palisogi ri antara na tau pokae. Ni katau paling mega galun na ri antara na tau pokae. Denak kadapung Allah taala makor matur ya sirimunri. Makadami po nga latala ni kataw paling matapa. Ni kataw paling bertakwa. Ni kataw paling mangitaw. Nasaba yang akan membedakan kita nanti di hadapan Allah. Ia matu pak. Pasileangan irisisina po nga latala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang akan menjadi pembeda nanti di hadapan Allah adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tapain nan niya matapain nan niya mangitaw tak tumatu ni kato palimitaw risisita iya romatu na laling pong Allah Subhanahu wa taala labira riasrimun rin na pong Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jemaah sekalian di dalam kehidupan ini ya isa ni makadaaga jadi tujuan tak tuo. Jadi kita laksanakanlah, kita beribadahlah kepada Allah. Nasabah ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Sininna tamatapat na pong Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Sekiranya di antara kalian sekiranya risisita pak tapi kiri-kiri je maka da ang kamoga di rubukong melo ubawa untuk mangolo lori pong Allah Ta'ala. Makanja ni gaji rusem pajata pak. Makanja ni ga amala-amala de cita. Makanja ni ga sidak kata. Makanja ni ga sekata. Ya pole haji makanja ni ga niata.
Terutama Pak idi selenge niat i pakanjaki. Innamal a'malu binniyat. Tungke amalae angka pinasibawai niat. Na tungke amalae ilolongan ni sesuai agak pure ini ya kengi. Nareko makanja niat tak mas sempaja lillahi ta'ala. Makanja niat tak mas idaka lillahi ta'ala. Pasti talolongan tu matu apalan dari sesena puang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wal tanzur nafsu ma qaddamat ligoda. Kita tapi pikiri ki alila alita. Maka da makanja ni ga amala-amalaku. Ye tuwo ka ay 70 ni tau tuwo ka makanja ni gajero engka nagawat ding ubawa loripong Allah taala. Maka de Umar radhiyallahu an Umar bin Khattab hasibu anfusakum hasibu anfusakum. Di antara kalian ya hisaplah diri kita. Hisaplah diri kita maksudnya terpikir-pikiri ki aleta makadai. Gendak ni gajero amalaku. Wa di ngubaw lari Allah Ta'ala. Aja kamama tupi Allah Ta'ala bilanya ki na de na genna. Sebab mega tu masa sekali risisi na Allah Ta'ala pak. Mega tu masa sekali ri asri munrin na Allah Ta'ala. Puang parewa kalori lebo na tanay puang. Puang tuli mangeri je melo tua pingalori lebo na tina. Puang parewa kaje kasih puangi. Aga je melo mu pigau nasa Allah Ta'ala. Aga melo mu pigau. Ya memang nama tu kumakoni ro kadangi de nagagam milo makada puang parewa ka kasih lori lebo na tanay puang aga dia milo mu pigau puang walu pai bali ula wakku puang puang bunga de pa kasiwati lah walu pai balu igaluk pero si de hetto puang na ya romatu ka pa kuma benemonri bapak nai benemonri mi ji malai ya ro ula wakku ro nasa de gaga matu makoro risisi na punga lata la pak puang parewa ka puang aga dia milo mu pigau fa asaddaqa wa akum minas salihin. Puang parewa ka kasir lebo na tanay puang. Aga melo mu pigau, melo ka masidak ka puang. Aga melo mu pigau, wa akum minas salihin. Melo ka puang mancaji tau sole puang. Ko para lumeka lo masapari puang. Namu makara tayo ko jupan at lo masapari lo to kaji puang. Magi nakaro. Nga sabak nita ni pacalana trite narake. Magi nakuro melo teriwa masidak ka. Nasabak ni tayo labiran na apalan na tawi ya rumah sidikiri asirimun rin na Allah Ta'ala. Fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Puang, parewa ka kasi puang. Lawitan ni sini na papenyamata yang kiri lalan na surugay puang. Lawitan ni papenyamata puang. Pacalata puang. Parewa ka, meron ka manca di tau sole puang. Kau paralu je iya je ima puang. Kau paralu iya je pak bang. Laban itu di imangi. Kau mubak mana tu mati dia nagaga. Sikit-dakit dan ti manca di imang. Ya kamu ba mana tu mati pa sikit dan ite melo pang. Melo iman caji tau sole. De nagaga panno ni aku tu sap depan. Panno je masigi ko memo pamu ba mana tu mati pa. Melo minilau ri punga Allah Ta'ala puang. Melo ka masih dekat puang. Melo ka infakkan sini na hartaku puang. Meka masih dekangi yaru ulawa ku alupai puang. Meka mancaji tau sole. Napai melo mancaji tau sole. Tama mani rilala ciluri nakik buru'en. Maka dah manipuang Allah Ta'ala dega je pede nang kuat tumutu silat dak tu ya cara mangi. Ya ketuk baku je tu asam pajak pak tugang kangi tepak lo ripung Allah Ta'ala. Mate je tu tahu dega ga tau pak dia na mate. Tinggal itajemi wetu dan nia ia ro amatiangi persoalanna dek gaga misangi sehingga ia ro ide harus siap siaga. Aga artinya siap siaga pak. Ya, boko ki supaya kong kay matiang ide tu malado. Mitaw nasabaan ka di boko ki makanja ni tepai nan niya maganja ni matugang ka ni tepai lori pong Allah Ta'ala. Jadi wal tanzur nafsu ma qaddamat liqad. Sekiranya kita pak terpersiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angka ciri-cirinna tau bertakwa pak. Yaitu nange pula ni isang betuan na ya sangi takwa, pengertian na takwa, ciri-ciri na si melo ita. Yang pertama nasa pengulut ta Ali bin Abi Thalib, ciri-ciri na tawe bertakwa yang pertama al-khawful minal jalil. Apa itu al-khawful minal jalil? Yaitu merasa
takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang bertakwa Pak, tuli na yakini rilalang atinna, maka dami tahu kak lori Allah taala. Tuli na yakini rilalang atinna Pak, maka dah iya setiap gerak-gerik kita pigok-pigok tak rilibu na tanepai ang kamanan di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nania tuwo ki Pak rilibu na linoy melo ki sapa rido na pung Allah taala. Melo ki sapa puryo puranun na pung Allah taala Pak. Detu melo tuwo sapa puryo na tawe. Nasaba iya ko tawe. Ita aja puryo na de gaga. Napuji ki, dia napuji ki. Pada Pak, ang kasi di kisah na Luqmanul Hakim. Iyero sahabae Luqmanul Hakim, olay pasae, ya makanyarangi, tapi kaladay riolo. Ayat tu makadana nyarang. Makanyarangi si bawa anakna. Ya melo imade. Napodangi anak na makadana iko na pejolo menre yasi na untay. Ya yasi na nyarangi. Welat tu iyo ko si di kampung. Napodangi pa kampung makadala. Tau pa tu nana pa tu dorakane. Mana ka napalalang ambo na alay na makanyarang menyamong. Ay napodangi ambo na ambo. Idi sigaret menre iko yasi na untay. Ano yasi na nyarangi. Latto si tasi di kampung napausi. Ala, toga tu ambo Dia na mesti nyawa na miti anak na napalalang ni anak na. Makadasi ambo na tumenre dua ko yasi na nyarang Latto tasi di kampung napudasi tawe. Ala, to pa tu tau mesti na nyawa na. Mana kanen reki dua nyarang Wai makadasi tono dua pena. Kumani? Latto si di kampung. Maka dia pa kampung lese-lese kung katuto jangan may lalo. May nasang tau banta may lalo gari nasa. Nang kadito manasa-nasa tuong katunyarangi dek gaga. Tunggakan dek gaga to menreki wi. Mako to paro atuo tungal linoy pa. Nareko makanja nirilalang atita. Jama-jama deceng ipigaw. Tepat teru i jamaah sekalian. Iya je tu tata ya tuo tungal lino tapat tatang kato ceceki namu makanja kita tatong kececeki Pak. Pada-padan na tabe. Loki mas separi jamaah sekalian. Kam makanja je. Anu kanja ipigaw Pak. Ya dampeng idosata loki mas separi kita mendapatkan keutamaan. Pasti ka bali bulata makadai tau kurasar aja tu. Tau kurasar mana kata lilo mak birjama. Pada di Pak birjama mulai tu je wasangi kalau mas sempaja talilo mak birjama akali malalan sa sulo musigi. Ada na tau de na lo mas sempajang. Ada na tau de na lo mas separi makadai mulai tu je pulai ko pusara itu tu lo mas separi de gaga ni ma iman na Pak yer tau. De gaga ima tepan na de gaga matepa lo ripong Allah taala. Tetapnya tu logi apa iya perintah. Ini mega keutamaan dari sisi na pung Allah taala. Coba nih gari talimun roki si bolata. Atau gatu bali bolaku Dega na pigau talimun rami bolana. Sisa na loki joka makadai. Pak joka tu itu bali bolaku Pak dega ga Pak di cocok na. Ya ko makanja Pak tepat terui Pak. Bu, aja tak kada mun roki bolata nak kadai kutu. Lo roki joka makadai Pak joka. Jadi ya tu ngetapak ko makanjai silahkan teruskan Pak. Innamal a'malu binniyat. Ko makanjai niatan salah tepat terui Pak. Ya ko de cemoje na isa je maka pada meloki mati. Na tuo ki Pak pali 70 tahun. Ay luar biasa nih umur tak. Dan ciri-ciri orang yang bertakwa yang kedua adalah wal amalu bitanzil. Yero ciri-cirin na tahu yang bertakwa yang kedua wal amalu bitanzil. Aga yero wal amalu bitanzil yang itu napigau isinin na perintah. Pada nangi wasangnya. Maka dia itu orang yang bertakwa yang kedua wal amalu bitanzil napigau isinin na perintah na Allah taala wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Napigau isinin na perintah na Allah taala na niniri sinin na
Papisangkana pong Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beramal Pak. Bunyal Islamu ala khamsin. Yaitu agama selengay Pak ibang atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Wa aqimus salat. Wa adus zakat. Wal hijjul bait. Wa siyamur Ramadan. Ya, ya ko di itu melo di Pak mapasilampu. Ya mana tapi go insya Allah manca di tepat nih Pak. Ya. Pakanja kita pai sahadat Thomas sahadat maka la ilaha illallah. Dia gaga puasa ngadin na pung Allah Taala. Dia Muhammad adalah utusan Allah. Wa aqimus shalah ipigaw isampajange. Wa adus zakat Thomas zakat mal, zakat fitrah. Wal hijjul bait loki Makkah. Tapi makuke jamaah sekalian tabe masalah haji. Make gato Pak lo haji di pana makasin niya Di pana makasin niya lo haji Pak. Ia makuke sidrap 40 tahun tomatajang. Wih luar biasa Pak. Ya kumak daftar ki makuke. 40 pitau yang akan datang telah. Jadi perlu kita meluruskan niat Pak untuk menunaikan ibadah haji. Nah sabari magai yaitu haji Pak ibadah yang suci. Dek gaga pamalakna haji sangadin na surga na pung Allah Ta'ala. Al-hajjal mabrur laysa lahul jasa'u illa al-jannah. Dek gaga pamalakna haji ritarima sisi na pung Allah Ta'ala. Kecuali haji adalah surga. Engkau tu elon na pakasida. Bulu alau na Mekah. Bulu alau na Mekah. Bulu alau na Mekah. Ya. Makanja icengari. Makalu serubange suruga walakna ko majai niyae neraka capana yang ketu kasidatu makotu demi sa diule lapal ka Pak walupai makanja nange bate ku mapalai tapi ai qadarullah we napalupa ka pung Allah Taala jadi namo makanja Pak suruga na akhirnya tapi neraka capak na ko majai Pak. Majai niya Ko masalay atika neraka capak na. Ang katu ciri-ciri na haji mabrur. Makutani sahabay. Ya Rasulullah. Ma birrul hajj. Surun Allah Ta'ala. Niga ro haji riterimay. Yang pertama Pak. Adalah ifsa'us salam. Yaitu haji riterimay Pak. Yaitu haji narikorewa ipole haji na palebangi asal merengi ripadan na rupatau. Ya ko pole haji Pak menyama menebarkan kebaikan. Menyama papinat din na masyarakat iko angkay. Ya ko yasange ifsa'us salam ya ko angkay taroy pasingereng. Ya ko de gaga isapai. Ang katoja itu tahu. Oke, kalau pungajir wai napa na kasi dega kalau buting ay nule mala salasay. Ang katoje tu tahu ay tanra dega ya ruaje magalato may macarita. Ang katoje makaday tanra dega gitu aja. Napoji macarita bali tahu Tuli makbali tuli na pako bang ulawan nahi. Ang katoje jadi haji yang diterima ifsa'us salam. Dia menebarkan kebaikan. Menyamat je papinat di napak kampung ko angkay. Yang kedua, ia naritu toyibul kalam. Yaitu haji ko polit na Makkah Pak. Rewa ir polit na Makkah makanja ate-ate na. Yaitu haji Pak. Ya makanja bicara-bicara na. Dia na poji cerita tawe. Dia na poji macerita bale. Yakut disu ni polit na Makkah. Dia na puji mak bicara-bicara saleh, apalagi na bicara salah. Dia na puji mak bicara saleh, deto na puji kedo-kedo salah. Ya tu haji Pak, dia na puji kedo saleh, tapi makuki pada irita ni tabe. Waktu na dia panalo Mekah, ubik labin na kasih tahu Tapi boleh na Mekah, cida agari. Weh, kong kabuting. Cida agari nonri Pak. Itu Pak tabe, itu perlu Pak dia peringerangi makada haji adalah predikat suci dari Allah Subhanahu wa taala.
pura ki ipatupo waktu narita na Makkah maka dah iya ro pigau jae aja na tabawi risu rita na ugi rita na pakamputta tibian nih Pak. Yang ketiga ciri-ciri haji yang mabrur adalah wa it'amut ta'ami. Nareko pole tanah Makkah Pak na poji mak berenandre. Na poji mak pandre. Na poji masidekah. Nareko pole tanah Makkah. Ya, na poji mak bere na sebab ia itu sidekah as-sadaqah tarfaul bala, menolak bala. Jadi jemaah sekalian ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang ketiga adalah ar-ridha bil khalil. Ciri-ciri orang yang bertakwa yang ketiga adalah ar-ridha bil khalil, merasa cukup terhadap pemberian Allah. Ya isukruki Pak berena pun Allah Ta'ala Pak. Ya ko angka pecet dek tasukuru kitoi Pak berena pun Allah Ta'ala. Nah sebab na janji ki pun Allah Ta'ala dua hal. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nariko tasukuru ki Pak berena pun Allah Ta'ala. Maka natambahi pun Allah Ta'ala iya rupa penyemangin niya kenikmatannya. Nariko dita maca sukuru ki Pak tingerangi azab Allah sangat pedih bagi orang-orang yang kufur nikmat. Yang terakhir jamaah sekalian, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah istidadu liyaumil rahil. Apa itu istidadu liyaumil rahil? Adalah senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nariku bertakwa ni tahu Pak, insya Allah pigau akhirat manijik na pigau. Yaitu tumaka malak tunga manirisisi na pung Allah Ta'ala na sabak tumelo je mati. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang berjawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tungke manyawai pasti merasakan ya senge amatiang. Fa iza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ata wa la yastakdimun. Nariko nadapi ni Pak juga tak. La yastakhiruna sa'ata wa la yastakdimun. Dek na wedding ipa maju, dek na wedding ipa mundur. Nariko angka ni ajalat tak dapi ki. Dek na wedding ipo dapung Allah Ta'ala matu pipo de pa je pura wapak butingnya. Matu pipo de pa je pura masarapang. Ya ko angka ni jalang ni melo ki gadeta melo. Angka gibukut tak yare gide gaga bukut tak siap ki yare gade kita siap. Pasti mangolo ki lorifong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi la yastakhiruna sa'atau wa la yastakdimun. Iyaro amat yange dena wedding ipa maju, dena wedding ipa munduru. Jangan sampai kita menyesal Pak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu maka malak Pak ya sesuai ya wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar tipigau isininna pasuran na fong Allah Subhanahu wa Ta'ala dan iniri sininna agak cecepong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Tak dampeng ika ko angka atas salaku Pak. Ya napaku macerama. Mako Pak tabe tak dampeng ika ko atas salaku ya ko angka tungan na puli pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nariko angka atas salanna polim itu iya jamaah sekalian. Kita sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Na sebab tabe na pemetuka agama guru depa pada guru tak yang sebelumnya. Tabe mungkin ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.